छोटा नाना येईल पळय हो भाऊ हे फुलां लायता आनी मागीर तुमकां दाखयता सगळे कशें दिसतले ते तुमकां दाखयता. आर्यन लावया मरे. हॅलो फ्रेंड्स, कशे आहात तुम्ही सगळे जाण. आय होप तुम्ही सगळे बरे आसतले. आनी आयज हांव तुमकां दाखयतलो चवथीचें डेकोरेशन कशें करता ते फूल. आनी मेन म्हटल्यार म्हाज्या वांगडा आसा आयज आर्यन भोसले म्हाज्या वांगडा आसा. आनी आमी दोगी मेळोन आयज डेकोरेशन चवथीचें डेकोरेशन करतले. कोणागेर रे? नानागेर. नाना म्हटल्यार अन्नूगेर आमी डेकोरेशन करतले. नानी हय पळय हे आतां आर्यन ते रोजा घेवन यो. हांवें दिल्लेले ते तुका रोजा. हे पळय ही आतां रोजा आहा न्हू पळय ही अशी बांदया मगे. पळय ही रोजा आहा ती हांगासर आतां आमी ह्या वाटेन बांदल्या, फाटल्यान आमी बांदल्या. आतां तशीच फुडें बांदून घेवया आनी हांव तुमकां दाखयता. आर्यन बांदता तूं? बरें दाखय. आमच्या ऑडियन्साक कळोंक जाय न्हू कशें तें. पयलीं आतां आमी तो हांवें आतां बांदला तो तेच्या आतां आमी सायज घेवया सारकी एक्युरेट कितके जावंक जाय ते. पळय तो आतां सायज घेता. आतां हे पडले दिवलीचे आनी हे पळय सारको आतां आमकां एक्युरेट गावला. ही आतां आमी हेका घालया वयर घालया रे. हेकाच घालया बरें दिसता पळोवपाक. आनी हेका आतां आमी असो गुटलो करया कित्याक गुटलो करचे ना जाल्यार अशें बरें दिसता उठून बरें दिसचें ना म्हणून आमी हेका असो गुटलो केलो. आतां पळया काय बरो दिसलो पळय. आतां आमच्यांनी गुटलो केला आनी गुटल्याचेर काय कळत ना की एकाचेर डबल आहा म्हणून. हे पळया काय कळत ना एकाचेर डबल बीन आसा म्हणून. आतां तसोच हांव दुसरो बांदून घेता. सेम ओदेच्या भशेनूच सायज घेवया हेची देखून. काय चड काय न्ही इझी आहा फक्त गुटलो लावप तो. ही तुमकां रोजा तुमकां बाजारान देखून मेळटली प्लॅस्टिकची ह्यो आर्टिफिशियल ह्यो. आर्यनान सारकें म्हणलें आर्टिफिशियल. ही तुमकां बाजारान सवाय भितर मेळटली. आतां अन्नून हाडलेली अन्नून ही बांद्याच्यान हाडलेली. बांद्याच्यान तेका ती 500 रुपयान 3 पडली. बरी सवाय पडली. आतां तुमकां आनी मातशें आमचें डेकोरेशन उरलां. ते पानां वाली बी आहा ते आमी हांगा लायतले भिंतीर. आनी हे चक्र हाडला हे ओम आहा तो आमी हांगा लायतले हेज्या गणपती फाटल्यान हांगा येतलो सारको. बरें आर्यन सारको थंय येतलो. आनी यो माटोळी दाखोवया आमचे सगळे सबस्क्रायबर. पळय ही माटोळी आहा आतां हांगा धरल्या वयर. ही सगळी आतां बांदपाक जाय आमकां हांगासर वयर. हांगा वयर बांदूंक जाय न्हू रे आर्यन. ती बांदया आनी तुमकां सगळें दाखोवया A to Z. गणपती कितको आहा? हय इतको आसतलो. आतां ते सायडीक आतां ग्लू गन देखून हाडला हांवें. हे ग्लू गन हे ग्लू गन ते आतां ती प्रियंकान ती वेल हाडल्या. म्हटल्यार ती पानां ती वेलीची पानां तिका ती वेल आहा ती भिंतीक दसोवया. आनी तेणें फुलां देखून हाडल्या. ही फुलां तेणें हाडला फेरी एक 50 रुपयाक कितें तरी 25 बरी पडली सवाय. तुमकां तेय हांव दाखयता कशें करपाक. आनी ती हांगा भिंतीक हांगा लायतली हांगा आनी हांगा. ही पळय ही आतां वेल ती हाडल्या प्रियंकान. काड आर्यन. आर्यन दाखयतलो आतां आमकां. आनी हो म्हाजो स्टँड आहा व्हडलो ट्रायपॉड. ही हाडल्या. बरें आर्यन मोबायल सेम आहा एक ती तेच सांगलें न्हू 500 रुपयान तेका गावले तितके. हय ते सांगलें हांवें तरी. घे आतां हांव काडटा ही सगळें मेकळी करया. ती गाठी बांदलेली आसता न्हू मेकळी करया. मेकळी करया आनी मागीर ती भिंतीर आमी दसोवया. सायडीक काडून सगळी पयलीं मेकळी करता आनी हांव तुमकां मागीर दाखयता. पळय आतां आमचे सगळे सेपरेट करून जाले न्हू रे आर्यन. पळय हांगासर सगळे मेकळे करून धरला. मागीर आतां कित्याक मेकळे करून धरला आमी की आमकां मागीर ग्लू झप 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 लावंक गावतलें म्हणून. आर्यन धरता मोबायल दाखय.
आता एक लोकां आहे तापल्या गरम झाले स्टिक दिले गरम झाले आता असे जसं माई हेचेर ती माई फुलां येतली अशी दिसतली की फुलां हेचेर वेलांचेरच फुलां येयला पळय अब्बा आता तो दस येतात ती ये ना ती एक काम फाटलं ग्लू गन करायला सुटचे ना अर्धे हो ना रे ते बरं गोट उरतात चढ आम्ही लावायला नाही म्हणा चढ खाली खाली गम घालता दाखवे सगळं बोले दिलं असं तुले ती मरे एकाले ते दोन दाणे घालून मरे ती पारांगले ना ते सुटूंक शकना न्हू नानी नानी किती करता नानी आ फॉर्मान सारखी गणपती येता नानी दाखवे मरे दाखयलो नानी नानी हे मरे गम गम चढ आमचे मेळले झाले चढ म्हटल्यार गरम झाले आता कितें वयल्यातल्यान मार एक कवर वयल्यातल्यान नाही आता सुट्टलेच ते परत सुदेश असे आता हा सुदेश गणपतीचे टी शर्ट बी आज मारे घालून पळय सुदेश हा आमचा सुदेश सुदेश खूप कामाचो हा खूप कामाचो खूप कामाचं खूप काम ऐकतात आमचे तू फक्त धरपाचे काम असे आणा जर असे तू काय गरम दिन लागतं वयल्यानूच मार तशी ती मातसो वगत धर हा मातसो वगत धर तर आमकां कित्याक धरचें पडटा जाणा ते गम चड हे आल्या मशीन खूप गरम जालें न्हू म्हणून ते हे वयला तशें ते सोड आनी हांगा मातशें वाडी रे हांव तेला मातशें वाडी आतां हांव तुमकां हे सगळें हांव लावन दाखयता कित्याक एक एक दाखोवंक आसा जाल्यार व्हिडिओ खूब व्हडलो जातलो आनी तुमी मागीर बेजारतले व्हिडिओ पळोवपाक म्हणून आतां एक हांवें तुमकां लावन दाखयला आतां तशेंच सगळें लावन घेता हांव गणपती येयलो येयलो आमचो आतां गणपती येयला आनी गणपती छोटा नाना येयलो पळय हो भाऊ ना ना कितको टायम रे तुका ना आमकां 10 मिनटां म्हणून सारकी खूब वेळ काडली आमची अरे आनी हो पळय ए धाकटू नाना हो धाकटो नाना हो व्हडलो नाना भाऊ वयता फोग बी हाडला मरे आरुष कितक्याचो हाडला तुवें आर्यन फोग अरे नाना अण्णा खंय नाना अण्णा कित्याक हाडना ओ पनीर आहे सगळ्यांचे गणपती पळोवंक वयता फाटल्यान आनी हवय हो रविनाचो चेडो गोट्याचो सगळ्यांक कितें केलं जायना नांव सांग मागीर तुका तुजें नाना हा तेजें नांव प्रणव आमी तेका निक नेमान पोन्नी म्हणटा अरे घेता मरे तुजो आवाज चड जाता नाना आतां पावले आमी घरा राव मरे भाऊ राव रे पळय आमचो गणपती पावले आतां आमी घरा कडेन
ते पाटार धरतलो पाठ फुडें हाडून बस. हाड 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 मातसो फुडें आनी फुडें धाकटो मोठो पाठ तो. फुडें तर मातसो लेफ्टान घे फुडें घे भाऊ पुरो ए धाकटो नाना सांग मरे धाकटो नाना तू हे कितें रे हो काढ होती पळय आमचा गणपती फुल ते आमच्या यांचं सेम मध्ये. न्हू, भेटली. चला आमचा आता गणपती देखून येलो रे भाऊ गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा मोरया आता गणपती येलो आणि आम्ही आता आमच्या डेकोरेशनाचेर फोकस करूया. आणि आता तुम्ही पाहू शकता आता आयन आणि आर्यन आम्ही दोघांनी मेळून हे वेल लायलेले आसा हे पळय अशे वेल हांगा लायला की येयली दिसता घरान झाडां येयली खंय म्हणटा हे पळय हांगातल्यान अशें केलां हांगातल्यान मेन स्टार्ट केला अशें आनी एंड आमी अशें हांगा वयर केला आनी सेम प्रोसेस आमी हांगा केला अशें सेम अशें प्रोसेस केला आनी ती आरे फुलां हाड ए बाय फुलां दाखय हां एक मेकी काडया मरे ही गाडी बरी दिसता. दाखय तुका जाय तसली ही फुलां आतां आसा ती फुलां आमी अशी लावल्या तेंचेर अशी मागीर तितको मागीर तेंचे लुकूय येतलो न्हू झाडांचेर फुलां येयली घरान पळय हार्यान अशी बरशी. हय अशी लावया आमी. चला तुमकां तोय हांव दाखयता हे फुलां लायता आनी मागीर तुमकां दाखयता सगळें कशें दिसतलें तें तुमकां दाखयता. आर्यन लावया मरे हय चल. आतां आमची वेलीक फुलां लावून जाल्या पळय फुलां दाखयता तुमकां एक पर्पल एक रेड पिंक पीच येल्लो सांग कितकी 24 फुलां आहा टोटल ह्या 8 आनी 12 लायला आनी हांगा 12 लायल्या आनी ह्या अशें लायतले ह्या मातशे आरकाटो आहा न्हू धाकटो तो मातसो खाली एमटी गो दिसता मागीर अशें लायतले लायट पेटोवन दाखय आनी पळय ही लायट अशें दिसतलें लायटीचेर. चला आतां हेय हांव लावून तुमकां दाखयता बरें आर्यन दाखय आनी हे पळया हे आमी आतां लायले हांवें आरकाटो जाले आनी आतां ही माटोळी आहा माटोळी बांदया दाखयता पळय हांगासर आहा आनी आतां नाना बसला हे फळां बांदता तो आनी ताळ आहा आंब्याची ताळ ही आतां आमी हांगा लावया हुकान अशी बांदून दाखयता ही हांव एक पळय आतां ही 1 2 3 4 बांदल्या आतां तशीच आतां ही लावया बाकी सगळी लावया दाखोवया तुमकां सगळें लावतकीर हांव परत दाखयता. बांदता सुतली खंय जाल्यार नाना अशें सुतोब्यानूच बांदता. आणि आता तुम्ही पाहू शकता सगळी आता आम्ही माटोळीचे सगळी फळां लायल्या मागीर भाज्यो तरेतरेच्यो भाज्यो आहा फळां आहा तुम्ही पळया
हांगा बेड आहा, मागीर हांगा केळी आहा, नाल्ल, मागीर आपोल, मोसंबी सगळे लायला. आनी मेन म्हटल्यार आमचो गणपती आमी पाटाचेर धरला आनी फाटल्यान ओम चक्र तुमकां सांगलेले लायतलो म्हण तेय लायल्या. हे पळय कितके सुंदर दिसता आतां हांगा डेकोरेशन बीन सगळें सारकें. आनी ही आमची हे पळय फॅमिली, अन्नू आनी हो भाऊ. गणपती बाप्पा मोरया. नानी बाई कितें म्हणटा आतां. हो व्हिडिओ हांव हांगाच काबार करता. तुमकां फाल्यां मेळटा आनी फाल्यां कितें जातलें सगळें तुमकां सारकें दाखयता. चला गुड नायट, बाय बाय. गुड नायट, मोरया. गुड नायट.